समस्तंकु परीक्षा करी देखि नियंतु आज्ञा पाखरे जदि पैसा नाही केही तुमर साथी भी नाही। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 मार्च मास 28 तारिख उड़िया चैत्र मास 15 दिन शुक्रवार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि जहा संध्या 6:15 पर्यंत रहुची। आज पूर्व भाद्रा नक्षत्र जहा रात्रि 8:55 पर्यंत रहुची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहा अपराह्न 3:12 पर्यंत। आज जहा कि सूर्य उदय होउचंती प्राप्त 5:45 रे सही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:55 रे। आज घात चंद्र रहिछि जहा कि मिथुन राशि व्यक्ति मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि अपराह्न 3:12 पर्यंत तापरे घात चंद्र रहिबो धनु राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि बिछा राशि व्यक्ति धनु राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या जदि प्रथम रजवती हेबो जहा रात्रि 8:55 मध्ये तेबे 7 मास गंड दोष लागिबो। आज जहा कि मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष लागुची जहा रात्रि 8:55 मध्ये फल रहुची वंशहानि। आज चतुर्दशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची बिरी तत्सहित आमिष भोजन निषेध रहिची। आज होउची स्नेही चतुर्दशी। एही स्नेही चतुर्दशी रे आपण माने एही उपायटे करंतु जहा कि एक कलश रे बाली माटी पूर्ण करी तहिरे लाल पताका 3 काठिया सिजु डाल सहित आपण ताकू पूजा करी छात उपरे वर्षे पर्यंत जदि रखी देबे असंता आदि पाप रोग तथा ब्रजपातर भय रहे नाही। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 8:49 रु दिबा 12:31 मध्ये रहिछि। राहु काल 12 बेला तत्सहित काल बेला मध्ये युक्त रहिछि। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 7:22 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 8:09 रु दिबा 8:48 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 3:19 रु दिबा 3:43 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रकुचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनकु अनेक कार्य रे सफलता मिलिबा सहित किछि जरूरी कार्य मध्य पूर्ण करिवार पूर्ण शुभ युग रहिछि। आज आपणकर समस्त कार्य सफलता सहित निजर एकाग्रता द्वारा समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति कठिन परिश्रम बलरे जहा कि चाकरी संबंधर कार्य गुडी को निश्चित सफलता आडकु शीर्ष रे पहुंचेबे। जदि आज मेष राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई अनेक शुभ युग रहिछि। जदि चाकरी क्षेत्र रे आपनकर इंटरव्यू थिबो सेतरे निश्चित कृत कार्य करिवे जहा आपनकर राशि चक्र रु जणा पडुछि। तेबे राजनीतिक क्षेत्र रे एवं सामाजिक क्षेत्र रे मेष राशि व्यक्तिंकर आज प्रतिष्ठा लाभ युग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम संबंध रे आपनक पई आज पूर्ण शुभ युग रहिछि जहा आपनक राशि चक्र रु जणा पडुछि। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति दाम्पत्य सुख प्राप्त युग रहुछि एवं आपनकर परिवार संपर्क सहित भल संपर्क रहिबो। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य जदि करुथिबे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुछि।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେଉଥିବାରୁ ନିଜର ଅବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଥିରେ ଭଲ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହ ଭରା ରହିବ। ନିଜର ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଥିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଆଜି ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କରିପାରେ ଗ୍ରହ ମାନେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କଳହ ଯୁକ୍ତ ଏଡ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 25% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କିଛି କଥା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ।
तेबे आपण निश्चित गरीब लोकंकु दान दियंतु बा पुण्य करंतु जहा आपनक पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि कर्म क्षेत्र रे आपनकु टिके कष्ट करबाकू पड़िबो। कष्ट करिले आपण समस्त कार्य सफलता रहिबो। तत्सहित चाकरी संबंधर कार्य गुड़िक आपणकर किछि विलंब होई पारे जहा पई आपण असंतुष्ट अनुभव करि पारंती। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति यहा प्रति ध्यान देले आपणकर समस्त कार्य सफलता आडकू अग्रगति करिवो। आज कर्कट राशि व्यक्ति विशेष करी व्यापार वाणिज्य जो माने जड़ित अछंती पूर्वरु जदि कर्कट राशि व्यक्तिंकर किछि आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षय क्षति थिला ताहा आज पुनरावृत्ति अर्थात आज ताहार समाधान अर्थात क्षतिपूरणर दिन होई पारे जहा आपणको राशि चक्र जना पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंक शिक्षार्थी मानक पई मध्यम धरणर भाग्य ग्रह साथ दउछि। तेबे राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणको टिके अस्थिरता देखा देई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य स्थिरता आडकू अग्रगति करिवो किंबा स्वास्थ्य निश्चित आपणकर भलो होबार अनेक चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको पई एक संपूर्ण शुभ युग होई पारे। विशेष करी कर्म क्षेत्र रे आपण आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणको राशि चक्र जना पडुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति किछि आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करि पारंती एवं नियोजित करिले आपणको पई लाभदायक हेबो एवं मानसिक स्थिति ठीक रहिबो। किंतु सिंह राशि व्यक्ति आज कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही जा आपणको पई भलो हेबो। आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि आपण चाकरी संबंधर कार्य गुडी को आपणको केतेकांश रे सफलता देबो आउ केतेकांश रे आपणको विचलित मध्य करि पारे। तेनु सिंह राशि व्यक्ति यहा प्रति ध्यान देले आपणकर समस्त कार्य सफलता आडकू अग्रगति करिवो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग बनै पारे। तत्सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर जहा कि अनेक क्षेत्र रे आपणको निजर कर्म क्षेत्र रे अशांति परिवेश सृष्टि करि पारे। राजनीतिक अस्थिरता जाहिर करि पारे। तेनु सिंह राशि व्यक्ति यहा प्रति ध्यान दियंतु। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति स्त्री एवं पारिवारिक संपर्क भितर किछि मतांतर आसी पारे। तेनु यहा प्रति ध्यान देले आपणको पई भलो हेबो। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण ध्यान पूर्वक बिजनेस करंतु। कोनोसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही बा अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणको पई भलो हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कोनोसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहा आपणकर राशि चक्र जना पडुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 8, भाग्य रंग रहुछि गुलाबी रंग एवं ग्रह माने आपणको आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज निश्चित प्रत्येक कार्य को सफलता सहित उपभोग करि पारंती। तत्सहित किछि नूतन कार्य रे निश्चित भाग्य साथ देबो एवं निश्चित गुरुत्वपूर्ण कार्य करि पारंती एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई कन्या राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य साथ देउछि। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य सौभाग्य युग प्राप्त करुछि अर्थात भाग्य उदय युग कहले अतृप्ति हेबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो आगैबे। तत्सहित चाकरी संबंधर कार्य गुड़िक बहुत भल प्रदर्शन करिवे एवं जटिल समस्या को क्षण मात्र समाप्त करिवार क्षमता आपनक पाखरे देखा देबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर शिक्षा क्षेत्र रे अनेक सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित आपनकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेतिरे मध्य कृत कार्य करिवार अनेक चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक शुभ योग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम संबंध रे निजर संपर्क अनुकूल रहिबो एवं अनेक मधुर वार्तालाप करिबा पई आज उपयुक्त दिन होई पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क दिनटी अति सुखमय दिन हेबो
ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଟେନସନ ବଢି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମତଭେଦ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୋନ କାହା ପାଖରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ ବା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଯୁଗ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ କିଛି ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି କଥା କଟାକୁଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବାକ୍ତୁଣ୍ଡକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
किंतु विवाह जनित किसी कथबार्ता आज आपण शुभ जुग हो पारे कौन विवाह जनित प्रस्ताव आज आपण उत्तम दिन हो पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रही पारंती, कौन स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग रहुची जहाँकि हलदिया रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को आपण को ध्यान पूर्वक करने को पड़िबो। अनेक क्षेत्र रे आपणकर चाप सृष्टि होई पारे एवं कार्य गुडी को अनावश्यक कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु, मन को स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। जदि धनु राशि व्यक्ति मानसिक स्थिरता आसु नाही तेबे आपण निश्चित संगीत शुणंतु किंबा आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करंतु। देखिबे दिनटी आपणकर हस खुशी सुखरे दिन कटिबो। आज धनु राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसी पारे जहा पई आपण विव्रत होई पारंती। तेणु निश्चित निजर कर्म प्रति सचेतन रुहंतु एवं धनु राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर आज भूल बुझामणा जुगु आपणको अनेक विभ्रांत बा चाप सृष्टि हेबो एवं मानसिक स्तर रे आपणकर प्रतिष्ठा हानि हेबो। तेणु धनु राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज शुभ जुग होई न पारे। आज पाठ पढ़ा पढ़ी रे आपणकर अवहेला युक्त रही पारे। आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे किछि मतभेद रही पारे, निज भितरे मधुर वार्तालाप हबार अनेक चांस रहुछि, किंतु मधुर वार्तालाप भितरे मध्य आपणकर कटु कथा आरंभ होई जाय पारे। तेणु यहाँ प्रति ध्यान दियंतु धनु राशि व्यक्ति। आज धनु राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध भल न रही पारे, तेणु निश्चित यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर अर्थ कारोबार रे निश्चित निजर अर्थ काहाकु दियंतु नाही किबा काहाठु आनंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित सचेतन सहकारे करंतु एवं निजर बुद्धि संपूर्ण भावे प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज अवांछित खर्च किछि करंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर निजर परिवार वर्गक स्वास्थ्य नै आपण अधिक समय चिंतित रही पारंती किंबा आपणकर निजर मध्य स्वास्थ्य समस्या भितर जड़ित होई पारंती, जहाँकि थंडा जनित समस्या आपण को अधिक विभ्रांत कष्ट दे पारे। तेणु धनु राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुची जहाँकि आपण कमला रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई कर्म क्षेत्र रे अनेक संभावना रहुची बा शुभ जुग रहुची। तेबे शुभ जुग भितरे मध्य केतेक अंश अशुभ जुग भितरे आपण जड़ित होई जाई पारंती। तेणु मकर राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु, कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज नियंतु नाही जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मकर राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपण धीर स्थिर करंतु, मन को स्थिरता सहकारे करंतु, जहा आपणकर समस्त कार्य शुभ फल हेबो। तेबे मन जदि अस्थिरता होउची आपण टिके संगीत शुणंतु, तेबे मकर राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति मध्य भलो हेबो एवं कार्य प्रति निश्चित उत्साह बढ़िबो। आज मकर राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रही पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई किछि शुभ जुग परिस्थिति बनै पारे। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे निज भितर किछि वाद विवाद सृष्टि होबार चांस रहउची, तेणु एहा प्रति ध्यान दियंतु। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क भितर आपण किछि कथावार्ता बेले संयमता निहाती आवश्यकता रहिछि एवं आपण आवश्यक स्थले चुप रहिले आपणकर कौनसी परिवार वर्गक सहित मतभेद देखा देबो नाही बा जुक्ति तर्क हबो नाही बा कलह हेबो नाही। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार जदि करूछंती ध्यान पूर्वक करंतु। देखिबे जदि ध्यान सहकारे निजर व्यापार वाणिज्य करिवे कोउथिरे आपण क्षति सहिबा को पड़िबो नाही, किंतु सचेतन निश्चित रहंतु। जदि टिके असचेतन हबे तेबे आपण व्यापार रे घाटा सहिबा को पड़िबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 7, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि सबुज रंग
एवं ग्रह माने आपन को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर प्रत्येक कार्य दक्षता सहकारे निजर कार्य को सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती। आपनकर कार्य कौशल अनेक को दृष्टि आकर्षण करि पारे कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति आपनक अंतर भीतर कार्य गुडी को निश्चित आपनकर समर्थ अनेक सफलता प्राप्त करि पारंती एवं आपनकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे कुंभ राशि व्यक्ति, जहा पई आपण आनंदित एवं समस्त आपण को प्रशंसा करिवार सुयोग पाई पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे शुभ युग रहिबा सहित चाकरी संबंध कार्य गुड़िक उत्साह आनंद एवं संपूर्ण शुभ युग परिस्थिति बनैबो। आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेतरे निश्चित कृत कार्य करिवार अनेक चांस रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपनकर चाप सृष्टि होई पारे, जहा पई आपण मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़ को अग्रगति करि पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम संबंध रे निजर मधुर वार्तालाप जुगु आपण अनेक क्षेत्र रे जहा कि निजर कथावार्ता भितरे मध्य आपनकर प्रेम भल सृष्टि हेबो एवं निज भितरे संपर्क क्षेत्र रे जहा कि किछि विवाह जनित कथावार्ता मध्य आज आलोचना चक्र रे आसी पारे, जहा आपनको राशि चक्र जना पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क स्थिर रहिबो, कोनोसी मतभेद देखा देबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या आपनकर रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5, भाग्य रंग रहुछि आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को इच्छा अनुसार कार्य हेबो नाही। आपण जो कार्य इच्छा करूथिबे ताहा उल्टा होई पारे, अर्थात से कार्य न हेई भी पारे बा आपण को कार्य आज पूर्ण करिवा भारी कष्टकर होई पारे। अनेक चाप सृष्टि होई पारे, मानसिक स्थिति आपणकर स्थिरता न होई पारे। तेणु मीन राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप सृष्टि हेबो, तत्सहित दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे मध्ये अस्थिरता रहिबो एवं चाकरी संबंध रे जो माने कार्य करूछंती मीन राशि व्यक्ति अनेक विफलता सामना करिवे एवं कार्य रे त्रुटि मध्ये होई पारे। कारण आज मीन राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र युग रहुची, तेणु मीन राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निज भितरे निजर किछि कथा को नै जुक्ति तर्क कथा कटकटी हबार अनेक चांस रहउछि। तेणु यहाँ प्रति ध्यान दियंतु एवं पारिवारिक संपर्क स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, देखिबे आपनकर परिवार समस्या हबो नाही। आज मीन राशि व्यक्ति जहा के राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो, जहा पई आपण विभ्रांत होई पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आदु उत्तम युग होई न पारे, आपनकर पाठ पढ़ा पढ़े अवहेला युक्त होई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु, कोनोसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। किबा आज जदी आवश्यक नाही बिजनेस किछि नूतन करिया पई चाहुचंदी, आज से दिनटे बंद रखंतु, जहा आपनको पई भलो हेबो। तबे जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूचंती निश्चित सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु, ताहा आपनको पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले अनेक क्षेत्र रे आपनकर स्वास्थ्य समस्या रही पारे, जहा पई आपण अनेक चिंतित रही पारंती। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 20% साथ दउचंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।